Dan magputo Nur here ya. Ya balas sa video ya. Daro. Nendutan aon. Gagmay nga isda. Interesado ko ano be? Ni yun sa mga zidza. Viele kleine Würmer. Yeah. Ni daghang sasing. Sasing, ni daghan na. Sasing man siguro na oy kanang isda nga gagmay. Hala. Gawas ka. Ay my god. Umang ra ni siya. Ah, sinuton mo pug ijang balay kay. Dinadayo. Dinadayo ng lahat. Fish, ma'am. Ha? White fish ang pangalan ano? Kanang red. Ah, katong gamay? Ang kanang grove razor fish na siya kanang pinatuwad. Die kannst du nicht essen. Das ist nur ein Snack. Wow, unog. Unog man eh. Aw kaning green, mulmul. Oh, mulmul. Mahal ra brang mulmul. Kinainom mo na. Titi man ng ano sige na ani kininga is na pa butiti da is giftis Die ist giftig. yeah Au! Au! da is giftis Schatzi Wo weißt du das? weil es weiß das Ja und, wenn er giftig ist, was machst du dann? wenn du isst das Wenn du isst, ja bin essen das ist giftig das soll ich alle essen. army fish all about
about fish. Fish. Stein. Schatzi. Ja. Ja. Oh, this one is hungry. They are hungry. Sie sind hungry, Schatzi. Ja, sie sind hungry. Guck mal, ihr Mund. Ima, Nagikapoy ng tiguan. Lingkod na. Ay, agok-ok. Oh my God, agok-ok. bakasi. Ha? Bakasi mo na. Saan ang bakasi? Wala, nagitin. Hindi tayo tinula. Di, kasili ni. Hala. Kasili. Lagi gutom siguro to. Mura man to gihanghang. Gihanga. Lagan sila na nago. Bitaw. Lagi gutom mo. Oh. Starfish. Makaon ra ba na? They're hiding. Oh, you're hiding. Tanan. Asa ni makaon ba yung starfish? I'm ready. Listen to the Ay, kagwa! Nanawan pa? piniliho. Ang starfish? Yung isda. Aw. Ay, blow. Bat. Ay, bat. Dakan man esen, di. Wie? Di. Dakan man esen, ja. Das ist er hier. Was ist das? Eine Muschel oder ein Fisch? Das ist Fisch. Unsa man na din ha? Schatzi, it's been here. Walay show? Ay, walay show, no? Ako tananaw. Sarasa. Uy, Philly fish out da, oh. Wala dito ang show, ma'am. Ito dito? Ay, naasa yung mga isda dahil diri, ah. Na, oh. Mga dagko, ala. Grabe. Mo na ito sa ilalong mo. Mau na mo ilalong? Ito na makita sa ilalong. Mau na mo swimming? Ah, okay. Ay! Ay! Ito, grabe. O, asa na punta? Schatzi, kom. Alas 12 na na yung show. Masa naman yung oras, ah? Alas 12 na. Yeah. Wow, pagkataghan na. Uy! Kalman Esen, oh. Schatzi, Ja. Kalman Esen. Denk ich mal. Ich denke an so etwas. Fisch.
Pagi! Pagi! Lo, ana day mo langoy ang pagi. Asa pa may pagi be? Kapay dagan nga pagi. Wala, nindot sa tanawon inig langoy. Kasi ko lang ito. Dila bangos? Dili pud bangos. Bangos. Ha? Ay, oo, bangos. Ah, my favorite. At animo na, ala kadaghanang bangos. Shati, bangos, Mel's fish. Milk fish. Hay, pagi! Pagi! Ala, uy, natapang mong pagi, uy. Ala, nindot, uy, ganahan ko sa pagi, inig ano, inig sao. Kani o, sandatan, gamit po na siyang isda. Guys, dayaran naghanang bangus. Kita siya sa dagat. Oo, mamatay. Mas labili tubig sa dagat. Ay, daghang bangus dire o. Isda. Ay, discolor. Pagkadaghanang dagkong isda o. Huwag mo'y sudan. Pangari lamang mo dire panguha lamang mo. Dire sa Ocean Park. Cool. And then later, Goldie will also have her son. Up next here with me is our blue-named parrot named Yoshi. Now these birds are native in Borneo and here in the Philippines. Now these parrots are also known as the Philippine green parrots, or locally known as pikoy. Papagay. And now guys, did you know that our Philippine green parrots are actually found at the back of our 500 peso bill? So I'm already had that as our Philippine green parrot. And lastly there with Trader Christy is our Eclectus parrot named Rojo. Now Eclectus parrots are very extremely unique because of their sexual dimorphism. Meaning, you can easily distinguish between a male and female Eclectus parrot. So Rojo right here is a female Eclectus parrot. That is because of her variety.